Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dini sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan diin suok sa nasod pinagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta mayngod to kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Ako nyo kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. ako yung mahatod sa luhang tudling ug sa detalye sa itong mga balita. Katong adlaw karon nga Sabado, Petsa 23 buwan sa Agosto taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga atong istasyon? Ang DYWS sa Radyo GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Untong Tutok. O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato LMP Cebu Chapter, suportado ang himong investigasyon kalabot sa korupsyon sa mga gipatumang flood control project sa nasud. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Cebu Governor Pamela Bre 4 nihimog surprise inspection sa bypass road project dito sa lungsod sa Dumanhog tungod sa reklamo nga flood hazard ang maong proyekto. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Lapu-Lapu City Congressman Junior Dahong Chan ni Paimangno kabahin sa pagpangila daw scam gamit ang iyang pangan. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang sa kauluhan Cardinal Antonio Tagle misaway sa gingong korupsyon sa flood control projects. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Samtang day upat ka mga kontraktor giimbestigahan karon sa COMELEC gumikan na matod pa silang nga paghatag og donasyon sa usa ka politiko. Super Radio Balita sa Untong Tutok. Pagkatunguluhang tudling sa itong mga balita, detalye nini usunod uman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Super Radio Local News. At ang oras alas 12:11 na. Ako gyapon si Superfatch Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dili sa ato ni demanda og transparency, accountability o justisya ang mga mayor sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Taliwasan nagpadayon karon nga investigasyon sa korupsyon subay sa mga giingong ghost control o flood control project gigipatuman sa nagadaiyang nga bahin sa nasud. Sa statement nga giluwatan sa League of Municipalities of the Philippines called LMP Cebu Chapter, gagipanguluhan ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, ilang gihangop o gisuportahan ang gihimo nga investigasyon karon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bahin na sa 350 bilyones ka pesos nga balor sa mga flood control projects. Gidugang sa maong pamahayag nga ang nahitabo nga korupsyon na maong o sa maong mga proyekto o sa kini kamatang sa pagpangawat dili lang sa pondos gobyerno apan lakip na sa kaluwasan, dignidad, ingon man paglaom ngadto sa mga tao.
ang LMP nasayran nga gipanguluhan ni Cordova Mayor Cesar Dodoy Swan. Kinihilabi na sa mga lugar nga mga landslide, ingon man mga flood-prone areas, di nagdala kini og kasubo, ingon man pagkadaot sa komunidad og pagkaguba sa ilang mga panginabuhian. Subay nini, biduyog ang LMP Cebu Chapter sa panawagan ngadto sa Department of Public Works and Highways kundi PWH o guban pang mga hintungdang ahensya nga mohatag og detalye labot sa maong mga proyekto. Ang ayan usab nga manubag ang mga nagpaluyo sa maong mga anomalya, dili lang sila ang ayan nga tangtangon sa katungdanan apan kinahanglan nga taralon gyud sila. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:13 na. Sa pikas nga bahin, himo og surprise inspection sa bypass road project dito sa lungsod sa Dumanhog. Si Cebu Governor Pamela Barrecuatro kagahapong adlaw. Kinihuman nakadawat og reklamong Kapitolyo bahin sa environmental concern. Ilabi na matud pa flooding hazard. Human nga giingong miagi ang mga proyekto sa usa ka natural water ponds. Gipatawag usab ni Barrecuatro ang mga personahe gikan sa DPWH 7th Engineering District og nangayo kining pagpanabot ingon man detalye sa mao nga proyekto. Subay nini gipadadaan sa gobernadorang suwat ang DPWH din nangayo kining lista sa tanan nga mga completed ingon man mga ongoing flood control projects gikan sa tuig 2022 hangtod na karong tuiga. Gidugang sa gobernadora nga ang mga impormasyon maghatag kaniyang overview bahin na sa flood situation lukop probinsya. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. At ang oras alas 12:14 na. Super Radio Reports. Dawaton na tang report gikas sa mga kaubanan karong mga orasa. Atong unahon gumikan kay matud pa. Let's make Cebu clean. Gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Atong paminawan kompleto ang detalye sa mga balita. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan. Pasok. Let's make Cebu City clean. Kini may kamanduan na mira sa Rajuman nga mismo sa mga stakeholders din sa Dakbayan sa Subo Elvina sa Barangay Environmental Officer din mismo sa Suel pinanguruhan sa ilang hepe nga si Maria Grace Luardo ang hepe sa Sasat din mismo sa syudad. Matud pa na Mayor Archibal nga pinagi sa nasgutan nga mga pagtinabangay inguman mga personal sa BIO ug ang kabarangayan mahatagan og sulbad ang problema sa kahugaw ug paghatag usulban sa problema sa mga pagbaha dinhi sa Dakbayan sa Subo gumikan nakita ngang basura gayon bay nag-una nga problema nga mutunhay kini o mo abuti sa problema sa mga pagbaha gumikan mohuot ang basura na biso sa mga kanal gumikan na nini iya gibando ang matud pa pagpanglimpyo. Let's make Cebu City clean again o yang klaro nga pinaagi nini ang syudad sa Subo ang mopatig babaw rusab isip the best city dinhi mismo sa Asia. Ako sana mahayat sa Jimmy Super Radio Diway Dawaras. Dapat ito. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Dagang salamat, Super Alan. Samtang sa pikas bahin, di pahibangno sila Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Hong Chan. Kabahin na sa nahitabo nga pagpangilad o scam nga nibiktima usa ka hotel dito sa syudad. Sa post ni Chan, gayong usa ka nagpailang staff sa tourism office ang nanawag ngadto sa maong hotel o gigamit ang iyang pangan. Gayong dunay bisita nga moabot gikan sa airport hinungdan nga nagpaandam kini og function room. Apan man nini kalit nga nangayo ang scammer og 5,000 ka pesos ngadto na sa hotel og daling gipada ang mga kantidad pinaagi sa GCash. Giklaro ni Chan nga dili nini binuhatan ang pagdali-dali og andam og pagkaon sa mga hotel. Ilabi na sa pagpangayo og kantidad. Sumaniya nga sagad silang nga buhatan o sagad silang buhaton na mao ang ilang mga personnel gyud ang mobisita ngadto sa mga establishmento din ang mga staff nini duna sa gisulob nga ID.
Subay din sumani Chan nga doon na siya gitahasan sa paghimog investigasyon sa maong insidente. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radio Reports. Dugang report, gikas nga mga kaubanan karo mga oras sa DI tinunan sa SWU, pidaog sa Thailand sa Math and Science, pasidunggan sa Provincial Board. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok! Mipasalig ang mga membro sa Junta Provincial o Cebu Provincial Board nga mupalabang og resolution agi og pag-ila, paghatag og recognition og pasidungog sa Sugbuanon nga estudyante nga nakalangkat og medalya sa Censo 2025 sa Thailand nga diin nibisita na kini sa Kapitolyo ang mga estudyante nga si Christine Candace C, grade 11, estudyante sa Southwestern University, kinsa nakalangkat isip first runner-up sa Math o Science ubos sa senior secondary level sa gitawag og SIAM International Math and Science Olympics 2025 dito sa Bangkok, Thailand. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio, DYSS, dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Dagang salamat Super Lloyd, samtang at ang oras alas 12:19 na usa ka puya ang napalgan nga wala na kinabuhi sa sitio Maaslum, Barangay Busay, siyudad sa Sugbo karong alas 7:15 sa buntag. Amaw nga puya giputusog panapton nga gisud og plastic nga gilabay sa mingaw nga dapit. Dalihinon nga girespondihan sa mga sakop sa Police Station 4 sa Cebu City Police Office kung na CCPO ang maong insidente. Padayon panghimong investigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radio Reports. Dugang report gikas nga mga kaubanan. Butuanon River padayon ang dredging. Norman Mendoza sa Super Radyo. Yes, Super Norman, pasok! Subling gihimo ang dredging diya sa Butuanon River, partikular din sa mga lugar sa Barangay Paknaan o Gumapad area. Kini mao gihimo karon sa contractor nining nagbuhat usab sa mga flood control project. Niadtong milabay nga adlaw gisugdan ang maong pagpalahom saglit mi anam na usab og mabaw ang Butuanon River habig diri sa may Paknaan ug Gumapad area. Usa sa mga hinungdan nga nakapaawas usab sa sapa ang pagkamabaw na usab sa maong sapa, ingon man usab ang pag-timing usab sa high tide o taob. Ilang subayon kining 11 ka kilometros nga Butuanon River sa habig sa syudad sa Mandawi aron na dunay mga clearing o himuon ang mga clearing operations aron nga mas diretso ang baha kuno galing adunay mga pagbaha o kusog nga pag-uwan gikan dito sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, National News. At ang oras alas 12:23 na, balita gikan sa kauluhan. Di malikayan ni Vatican Prefect of the Dicastery for Evangelization Luis Antonio Tagle nga mag-uol og sawayon ang mga nahitabo nga korupsyon sa flood control project diri sa nasud. Sumanini nga sama sa nahimong dagat ang Metro Manila bisan og kadali lang ang uwan tungod sa pagpabaya sa mga tao. Dugang panini nga o galing mag-uban ang korupsyon o ang pagkaswapang, sigurado nga mahimutang sa alaot ang panginabuyan o maglisod usab ang mga katawhan. Nasayran nga ana sa Pilipinas si Tagle alang sa formal nga deklarasyon isip National Shrine sa Our Lady of Aranzazu sa Rizal.
Kaya nunduman nga gitudlo siya ni Pope Leo XIV isip bagong titular Bishop for ngadto sa Albano. Kaya gipanguluhan sa Santo Papa sa wala pa kini mapili. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:24 samtang sa pikas bahin moabot sa upat ka mga kontraktor ang gipaimbestigahan karon sa Commission on Elections kon COMELEC nga nihatag og contribution sa usa ka senador niadtong 2022 elections. Suma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ilang gisuta kon ang mga nesgotan nga kontraktor nakakuha bag kontratas gobyerno. Ilang sutaon usab kung sila mga public work contractor. Sagad sa mga kontraktor ang negosyante usab hinungdan nga dili dayon mahibaw-an kung unsa ang ilang negosyo. Maabot sa 42,000 ka mga statement of contributions and expenditures ang ilang gitun-an karon sa Political Finance and Affairs Department sa COMELEC nga gisumiter karong 2025 sa national ug local nga mga kandidato. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, Weather News. At ang oras alas 12:25 na. Sa taga-update sa itong lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. At ikaw ba natawag weather specialist kika sa Pag-asa Mactan? Mamana Dumdum, may ngudto. Yes, may ngudto and mo kinatong weather update. And based sa itong latest bulletin sa kabayan ni Bagyong Isang, si Isang na anak karon sa gawa sa itong area of responsibility. And nakini sa may 440 kilometers west of Bacnotan, La Union. And doon na kini maximum sustained winds na mabot og 85 kilometers per hour do sa sentro and Basañas na mabot og 105 kilometers per hour. Dahil ni nagalihok pa westward or pa kasadpan sa gikusgon nga 30 kilometers per hour. And so far, lifted na ang mga warning signal or typhoon cyclone warning signal sa atong sa mga lugar sa atong nasod. And para aduna po tayo laing ginabantayan ng LPA nga gawa sa atong area of responsibility na kini medium chance nga himong bagyo sud sa 24 oras as of alas 8 ng buntag na kini sa may 1,000 kilometers silangan sa southern Mindanao. And so far, wala kini direct effect sa any part sa atong nasod karong adlaw. And para sa itong forecast weather condition diri sa Visayas, makasinabitag, panagsang mapanganuman, gatong na sa madagumon na kalangitan, at may chance ni mga patak-patak pag-ulan o mga thunderstorm tala sa habagat. Kung sa hangin sa kadagatan, hinay nga sa kasarangan na hangin, gikan sa habagatang kasadpan nga na sa habagatang Silakan, ang mga paslabi o kadagatan, malinawon nga sa kasarangan. Kung ang kadagatan, diri Subo na ipaghunas o niya alas 6, sa kahaponon o mutaog in verse 2 sa kabuntagon ugma. Ang atong temperature forecast karong adlaw na sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw musalop alas 5:58 sa kahaponon. O diri la kukutob kini si Ana Dumdum diri sa Dios ti Pag-asa Mactan. Maayong hapon ug daghang salamat. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Ang report gikan pa sa Pag-asa Mactan mahingpit nga nitapos karon sa Tugat Tulumanon. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Apan sa dili pa ko hingpit nga manamilit, ako nang balikan ng mga headlines. Dini sa ato LMP Cebu Chapter, suportado ang gihimong investigasyon kalabot sa korupsyon sa mga gipatuman flood control project diri sa nasud. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang Cebu Governor Pamela Barre 4 nahimog surprise inspection sa bypass road project dito sa lungsod sa Dumanhog tungod sa reklamo nga flood hazard among proyekto. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Lapo-Lapo City Congressman Jonard Ahong Chan ipahimangno kabayan sa pagpangila do scam gamit ang iyang pangan. Super Radyo,
Balita sa Utong Tutok. Balitas Kauluhan, Cardinal Antonio Tagle may saway sa gingang korupsyon sa flood control projects. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. Samtang upat ka mga kontraktor giimbestigahan sa COMELEC tungod sa ilang paghatag donasyon sa usa ka politiko. Super Radyo. Balita sa Utong Tutok. May pagpaminaw nga takan Dennis Cabrera. Good afternoon, Super Foch. Always listening sa Super Radio. Salamat kayo. Onya, matad pa niya. Great lang ko nilang Richard Giging Fuel. Manuel sa amuang Junior Corsega. Nga always po naminaw. Dere sa Cabrera family or Fano Corsiga family. Nga always po naminaw. Salamat kayo si Dennis Denny sa Pinayagan Norte, Tubigon sa Bohol. Basta Super Radio dapat toto weekend. Salamat kayo. Salamat. Api, mayong pagpaminaw sa ni Robert Langido. Matod pa niya Super Fudge na minaw may karon sa Facebook Live. Dere sa Sudlong ug sitio Batang-Batang, Cebu City. Salamat kayo. Saldivar Annalyn, good afternoon. Mayong pagpaminaw sab ngadto sa uban pa ni Marilyn Quizongo. Sir, dili po ya katong giputos ang plastic ilang gibungkag putos ra dito sa iro. Okay. Pero sa report sa pulis ato nang tan-awon correct ato nila sa pulis pero ang nasa pulis nga report po yaman. Mary Glenda Pardo, good day watching and listening gikan diri sa Dignos Compound, Kamputhaw. Salamat kayo ni Mayumi Silva o guban pa nga naminaw karon sa tulumanon. Daghang salamat o may pagpaminaw Alma Badina Sanchez. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa DYWL sa Radyo GMA, pinagis ng Master Control, Charlie Mongaya sa itong transmitter site, Franklin Lagos sa tuaga Program Director Algina Bakita, Station Manager Kate Matos Cortez. Ako na lang, inyong kapusang Superfat Anthony Inso, panamilit na kaninyo pinagis pagingon dalago ng Diyos. Mayong Unto Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio